माशाअल्लाह, ये थे कारी उल मुकरी, हमारी गिलन ठाड़ की पहचान जनाब कारी मोहम्मद याकूब साहब, जो इंतहाई सुरीली और पुरसोस आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत की सआदत फरमा रहे थे। अब इनके बाद एक और कारी उल मुकरी, उनको ज़हमत देना चाहूँगा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहता हूं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आम फहम सादा अल्फाज में पाकिस्तानी सुदैस के नाम से अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें भी कोई मुबालगा आराई ना होगी। तशरीफ लाते हैं जनाब कारी उल मुकरी कारी अब्दुल वदूद आसिम साहिब। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल फरमाएं। जनाब तशरीफ लाते हैं कारी उल मुकरी कारी अब्दुल वदूद आसिम साहिब, आप लाहौर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना غفرانك ربنا وإليك المصير। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ए खुदा तू है सबसे बड़ा तेरा हमसल कोई और ना सानी तेरा ए खुदा तू है सबसे बड़ा जिस पे चलते रहे अंबिया औलिया जिस पे चलते रहे अंबिया औलिया रास्ता वो हिदायत का हमको दिखा रास्ता वो हिदायत का हमको दिखा गुमराही में न कर तू हमें मुब्तला
تو ہے حاجت روا، اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تیرا ہم سر کوئی اور نہ ثانی تیرا، اے خدا تو ہے سب سے بڑا۔ تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جھکائیں نہ کیوں تیرے در پہ جبیں، ہم جھکائیں نہ کیوں تیرے در پہ جبیں، تو خطا پوش ہے بالیقین تو خطا پوش ہے بالیقین ہم کو درکار ہے بس تیرا آسرا، اے خدا تو ہے سب سے بڑا۔ سب ہے مانگ تیرے در کے شاہ و گدا، سب ہے مانگ تیرے در کے شاہ و گدا، تیرے محتاج سب انبیاء اولیاء، تیرے محتاج سب انبیاء اولیاء، سب کو دیتا ہے تو سب پہ تیری عطا، سب کو دیتا ہے تو سب پہ تیری عطا، تو ہے مشکل کشا تو ہے حاجت روا، اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تیرا ہم سر کوئی اور نہ ثانی تیرا، اے خدا تو ہے سب سے بڑا۔